देखो, जो मैंने बात कही थी ना, वो कुरान में लिखा है कि ये नबी हैं, हमने इन्हें एक दूसरे पर फजीलत दी। किसी से अल्लाह ने कलाम फरमाया, कोई वो है जिसे सब पर दर्जों बुलंद किया। आगे अल्लाह ताला लिखता है कुरान में, हजरत ईसा को हमने खुली निशानियां दी और अपनी पाक रूह से उसकी मदद की। समझ में आई बात? दूसरे नंबर पे जो हिंदुओं वाली बात थी ना, वो अल्लाह ताला कुरान में लिखता है कि मैंने हर उम्मत के लिए इबादत के कायदे बना दिए कि वो इन पर चले। मकसूद ये है कि तुम अपने मैंने हर उम्मत के लिए इबादत के कायदे बना दिए कि वो इन पर चले। अच्छा जी। तो जो हदीस वाली बात है बाबा जी, हम कुरान को लें या हदीस को लें, मुझे आप ये बताएं। हेलो। जी जी, जारी रखें, आपका टाइम अभी है, आप अपनी बात हाँ जी, जारी हाँ जी। रखें। और इधर जरा कैमरे में देख के बात करें ना सर। वो नाजरीन नीचे मैं कह रहे हैं, वो आपको कमेंट बता कमेंट आ रहे हैं, मैं दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन पे। भाई कह रहे हैं मुंह क्यों दे छुपा रहे हैं आप, इधर देखें। हाँ जी। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका कुरान कह रहा है भाई जी। जो मैंने बात आपको की ना, ये आपका कुरान कह रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर मैं चाहता तो तुम सबको एक ही उम्मत कर देता, मगर मकसूद ये है कि जो कुछ तुमको दिया गया इसमें तुम्हें आजमाए भी, जो तुम्हें फरायद बताया गया ना, उसमें तुम्हें आजमाया जाए। हेलो। जनाब मैं सुन रहा हूँ, आपको शायद समझ नहीं आई। 2 मिनट टाइम आपका होगा, अभी 30 सेकंड बाकी हैं। आप अपनी बात जारी रखेंगे, दलील देंगे, फिर मैं 2 मिनट बोलूंगा, आप खामोशी से सुनेंगे। भाई जी, मैंने तो फिर आपको बता दिया यार। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जरा आप हाँ सुनिए जी, जरा। तो अब जरा 2 मिनट मुझे, हाँ जी, फिर सुनना है हाँ आपने। जी। अच्छा, सवाल आपसे ये किया था, मैंने कह दिया था आपको कि मैंने तीनों चीजें बाकी माइनस कर दी हैं, कि उनके ऊपर मेरी गैरत ही गवारा नहीं कर रही कि मैं आपसे बात करूं। मुझे अच्छा जी। वो जरा देख, आपकी जियारत करने के बाद ना, आपकी जियारत करने के बाद मैंने ये सोचा कि इनमें से किसी टॉपिक के ऊपर तो बात हमने करनी ही नहीं है, क्योंकि जहां से बात अच्छा जी। आपने स्टार्ट की, आपको इतना ही नहीं पता कि जो दावा करता है वो उसने दलील देनी होती है। तो आप मुझे पूछ रहे हैं कि जी आप बताएं, आप पूछें तो मैं बताऊंगा, तो फिर वो पूछेंगे, भाई, तुम तो मुझे इंटरव्यू तो नहीं। कोई याद कराओगे तो मैं तुमको बताऊंगा भी मैंने क्या कमेंट्स किया। इस्लामुल हक साहब, इस्लामुल हक साहब, अब सुनेंगे आप, अब देंगे मुझे बोलने का मौका। हाँ, हाँ हाँ जी, मैं बोलें। आपका माइक कर रहा हूँ बंद। 2 मिनट के बाद आपका माइक खोला जाएगा, क्योंकि आप चुप नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक तो आप कह रहे हैं कि जी आप बताएं, फिर मैं बताऊंगा, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं आ रहा। हालांकि हर तीसरा कमेंट आपका उन्हीं चीजों के ऊपर होता था। बहरहाल, तो जो टॉपिक सिलेक्ट किया वो था अहादीस का, कि अब आप हमें ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि हदीसें जो है ये सारा झूठ है, फ्रॉड है, सिर्फ कुरान को लेना है, यानी कि गोया मुनकर हदीस आप बन रहे हैं। इसकी आपने देनी है हमें दलील। आपको दिए 2 मिनट, आपने बातें इधर उधर की, टॉपिक के ऊपर नहीं आए आप। ठीक है, मैं अभी अपना अपने हिस्से का भी वक्त आपको दे रहा हूं, तो अभी आप गुफ्तगू कीजिएगा। माइक आपका खोल रहा हूं, दोबारा याद दिला देता हूं कि टॉपिक है वो है अहादीस का। आप कह रहे हैं सिर्फ कुरान को लें, तो दलील दें इसकी, कोई हमें अकली दलील दे दें, कुरान से दे दें, कहीं से भी कोई दलील दे दें कि सिर्फ कुरान को लेके कैसे चला जा सकता है। जी भाई, कुरान मेन है या हदीस मेन है, मुझे ये बताएं आप। मेन पॉइंट कुरान है या हदीस है? जनाब, आपके पास 2 मिनट हैं, जो भी बात करनी है, जो दलील है आपके पास आप वो करें, आप बात करें। नीचे जरा व्यूअर्स, आप कमेंट्स पता नहीं आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, स्क्रीन पे रोमन में लिखे हुए हैं, तो वो अजीबो गरीब लोग बातें कर रहे हैं। ये देखिए आकाश मुगल क्या कह रहे हैं, ये दानिश बाबा हैं, ये क्या कह रहे हैं आपके बारे में। तो ऐसा ना करें काइंडली, जरा किसी सलीके के साथ क्या गुफ्तगू करें, टाइम है आपके पास, दलील दें अपनी बात की। क्या कह रहे हैं भाई जी? भाई जी, मुझे ये आप जनाब वो, बताएं भी, कुरान मेन पॉइंट है या हदीस मेन पॉइंट है? बस आप जवाब दे दें भाई कि कुरान सुने आगे है या सुने, हदीस आपने आगे है। हाँ। आपने जब जब आपने कह दिया कि मैं हदीसों को नहीं मानता, आप हो गए मुनकर हदीस। अब आपने दलील देनी है इस बात की। और वो भाई, छोड़े, क्या हदीसों को मैं बताता मानते हूँ हैं आपको जो क्या कुरान के मुताबिक है, जो कुरान के मनफी है उन हदीसों को कैसे माना जाए, मुझे ये बता। मैं जो आपको सारा कुरान कुछ ही के ही बताता हूँ। मुखालिफ जा रही हैं उन हदीसों को कैसे मान सकते हैं, बताओ। रुके ना, रुके रुके रुके, मुझे ये हाँ। पता है, ये तरीकाकार पता है आप लोगों का। जितने भी ये मुनकर हदीस होते हैं ना, वो यही कहानी यहीं से शुरू करते हैं कि जी जो कुरान के खिलाफ जा रही हैं, इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते। आप जो आपका दावा है कि जी हदीसें नहीं माननी, सिर्फ कुरान मेन है, तो हमें बताएं ना, इस चीज की दलील दें। दलील आपने कोई नहीं दी अभी तक, दावा कर दिया आपने।
اسی لیے بھائی سنے یار دلیل آپ کو سنے کیا دوں میں، انعام مجھے الحق یہ صاحب، بتاؤ۔ اسی لیے صرف ہاں اسی وجہ سے میں نے، ہمارے ساتھ اسامہ وڈائش صاحب بھی آ ہاں چکے ہیں ہماری دنیا یوٹیوب چینل سے، اسامہ صاحب موجود رہیے گا، میں آپ کو بھی لوں گا کال پہ۔ میں نے اسی لیے کوئی اور ٹاپک نہیں چھیڑا، مجھے پتا تھا گستاخیاں ہوں گی، ان ٹاپک کے اندر بکواسات ہوں گی، گستاخیاں ہوں گی، کیونکہ مجھے آپ کہیں سے بھی کوئی علمی شخصیت لگ نہیں رہے ہیں، آپ نے باتیں کرنی ہے منہ کی، میں نے اور ٹاپک نہیں چھیڑا، اسی لیے صرف یہ ٹاپک رکھا ہے۔ آپ وہی کام کر رہے بھائی ہیں، یار 13 میں منٹ اس تجھے وقت، قرآن کی بات 13، بتا رہا ہوں، منہ کی بات ارے نہیں بھائی بتا رہا، سمجھ میں 13 آئی منٹ بات؟ گزر چکے ہیں، 13 منٹ گزر چکے ہیں، ایک دلیل کے نام کے اوپر ایک حرف نہیں آپ نے دیا کہ کہاں سے یہ آپ نے لیا ہے، یہ فارمولا کدھر سے آیا ہے کہ صرف قرآن کو مانیں گے حدیثوں کو نہیں مانیں گے، اور الٹا کہیں گے کہ یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، فلان استغفر اللہ۔ بھائی بکواس میں نہیں کہہ رہا، جو حدیث وہ قرآن میں کے خلاف وہ ذرا جا میں رہی ہیں اینڈ پہ دکھاؤں گا، میں اینڈ پہ دکھاؤں گا آپ کیا کیا کہتے ہیں، بے فکر وہ رہیں، اس کو بے کیسے فکر مانا رہیں۔ جائے، مجھے تو یہ بتا۔ جو یار قرآن کے مطابق آپ ہے کو ان سمجھ کو نہیں، تو ہم مانتے آپ ہیں۔ کو سمجھ نہیں، آپ کو بات کی سمجھ نہیں آ رہی، میں کہہ رہا ہوں اپنی بات کی دلیل دیں، آپ نے سوال جواب شروع کر دیے، دلیل دینا دعویٰ آپ کا ہے، آپ نے جناب دلیل دینی ہے، یار آپ کے پاس دلیل ٹائم تم ہے، کو کیسے بولیں، دیں؟ قرآن سے ہی بتا دیں ہمیں، قرآن سے کوئی ایک آیت بتا دیں جہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف قرآن کو مانیں، حدیثوں کو چھوڑ دیں، بتائیں جی۔ یار اللہ تو کہہ رہا ہے قرآن کو مانے، جو قرآن کی بات ہے اس کو آیت ہی بتائیں، ماننا آیت چاہیے۔ بتائیں، آیت نمبر بتائیں، پارہ بتائیں، سورت بتائیں، آیت بتائیں۔ لو جی قرآن آیت نمبر بتائیں۔ اچھا قرآن یا کسی اسلامی کتاب کو حفظ کرنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے کہ اس میں رد و بدل نہ ہو سکے، ملاوٹ نہ ہو سکے؟ کہاں دیا گیا مجھے حدیثیں نہیں تو پتا پتہ جی، نہیں مجھے کون حوالہ، لے کے بھیج نہیں نہیں، رہا مجھے ہے۔ نہیں، اور ایک منٹ مجھے تو میری یہ بات بھی نہیں سن، پتا نا۔ ایک منٹ میری بات سن۔ اور طارق جمیل صاحب ایک دن کہنے کر آپ لو، 1000 بار معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا، کہہ رہے تھے نا ایک دن اسمبلی میں، کہہ رہے جناب، تھے، اور جناب لیکن میں قرآن ایک کہتا ہے ایک میں بات معافی ادھر ان کی کلیئر نہیں کر جو لیں، میں گناہوں میں یہاں لگے پہ رہے۔ سنیں اور ہاں رکے پاجی ایک منٹ رکے، میں یہاں پہ ایک چیز کلیئر کر دیتا ہوں کہ میرا کسی فرقے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ میری روزی روٹی کسی فرقے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مجھے ہاں کسی شخصیت کا نام نہ بتائیں یہاں پہ، مجھے بتائیں قرآن اچھا حدیث تو چلیں آپ نے ماننی نہیں ہے، مجھے ایک ہی چیز پیچھے بچتی ہے، قرآن، میں مانوں گا قرآن کو، یہاں کوئی بھی کہہ دے ہاں جی، دنیا کا، یہاں میں کہتا ہوں جی سب سے بڑا بادشاہ آ کے کہہ دے، میں کیا مانوں اس کی بات کو، مجھے آپ قرآن سے جواب دیں، بس بات ختم، قرآن سے اوپر تو کوئی چیز میں نے نہیں ہے نا، تم کو آپ نے خود ہی کہا نا کہ یار قرآن آ گیا یا حدیث آ گیا، جی میں کہتا ہوں، اب سن لیں اس کا جواب بھی ہاں سن لیں، بس یہ بالکل، ہاں جی، سنیں نا، بالکل جی، قرآن آ گیا ہے، حدیث اس کے بعد ہے، لیکن حدیثوں کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا، حدیثوں کے بغیر قرآن کی تشریح نہیں سمجھی جا سکتی، ٹھیک ہے، اب ذرا آپ اسی قرآن کیسے میں سے ہمیں بتائیں جو آپ کے نزدیک بھی افضل ہے، میرے نزدیک بھی افضل ہے، اسی قرآن میں سے اپنی بات کو ہیں؟ ثابت کر کے دکھائیں، چلیں جی، شاباش۔ لو جی ثابت تم کو کیسے کر کے دکھائیں بھی بھائی، دس بتا تجھ کو کیسے ثابت کر کے دکھائیں؟ اچھا بات سنیں، انعام الحق صاحب ہاں آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر ہوگی جی کچھ 40 سال۔ اچھا 40 سال، یہ بتائیں مجھے کہ اردو سمجھ آتی ہے صحیح آپ کو؟ ہاں آتی ہے۔ اچھا، تو میں اتنی دیر سے جو شور مچا رہا ہوں کہ قرآن سے بتائیں، وہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہا، او بار بار بھائی پوچھ تو رہے ہیں کیسے شور ہی بتائیں؟ الٹا مچا رہا ہے نا، وہ سید وارث شاہ کا کلام ہے نا، مندہ مورخ خان دے نال واس کرنا، مجھے تو جہل معلوم ہو رہا ہے، یقین کر، بات ہی اور کیے جا رہا ہے قرآن سے ثابت کر کے دکھائیں، اور تم کو یہ بتائیں قرآن آگے کام نہیں کر رہی، الٹا جی تو اگلے کو قرآن آگے بیوقوف ہے، بنا رہا ہے یار بھائی۔ اچھا جی سنیں آج نا، پھر قرآن کو قرآن آگے ہے، چھوڑ اچھا دیں، بولیں، حدیث کو مان لیں، اچھا پھر، جو کوئی بھی لکھ کر بھیج رہا ہے بے عقل بندہ نہیں دیا اچھا تمہیں، میں اچھا اچھا قرآن سے اچھا بتا اچھا رہا ہوں، اچھا ولی اب ذرا کسی مذہب میں ہو سکتے۔ ایک منٹ پاجی رک جائے نا، چل پڑے ہیں ادھر چھلانگے مارنے، ولی کہیں سے ہو سکتے ہیں، کرسچن ہو سکتے ہیں، ہندو ہو سکتے ہیں، صبر کریں ذرا، مائک آپ کا بند کر دیا ہے، صبر کریں، نیچے پبلک کیا کہہ رہی ہے، کہہ رہے ہیں جی جان چھڑائیں اس سے، فضول باتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بے وقوف بنا رہا ہے سب کو، ہم نے سمجھا پتہ نہیں کو کتنی کو علمی شخصیت ہے جو اتنے کمنٹ جناب لکھ کے کر رہے ہیں، ایک ہفتے سے شور ڈالا ہوا ہے ہر چینل کے اوپر، جی مجھے پکڑو جی، مجھے پکڑو جی، میں انج جی، میں انج جی، اتنی بات نہیں سمجھ آ رہی محترم کو، اتنی بات نہیں سمجھ آ رہی کہ دعویٰ ہے آپ کا کہ حدیثیں نہیں ماننی اور قرآن افضل ہے، اسی قرآن میں سے دلیل مانگ رہے ہیں کہ دلیل دے دیں ہمیں، کوئی دلیل دے دیں، کوئی ایک آیت پڑھ کے سنا دیں جہاں پہ یہ ثابت ہو جائے کہ حدیثیں نہیں ماننی ہے، مائک آپ کا کھول رہا ہوں، آپ کو موقع ایک بار پھر سے دے رہا ہوں، ذرا بولیں، کوئی دلیل دے دیں قرآن سے، کوئی ایک آیت سنا دیں۔ حدیث کی دلیل کدھر سے آئے گی مجھے تو بتا، قرآن میں حدیث کی دلیل کدھر سے آئے گی بھائی یہ بتا۔ ہیلو
इस्लामुल हक साहब, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मौका दिया है, बताएं, अपनी बात को साबित करें। जिस कुरान को आप नहीं नहीं, अफजल मानते कुरान हैं में उस हदीस की कुरान, दलील किधर से दें आपको, ये तो बता मुझे। फिर आपने कहां से ये अकीदा कुरान लिया से कि हमने हदीस की हदीसें नहीं दलील माननी है? किधर से दें आपको, हैं? फिर ये अकीदा कहां से लिया आपने कि हमने हदीसें नहीं माननी है? वो भाई हम वो हदीसें मानते हैं जो कुरान के मुताबिक हैं, जो कुरान के मुखालिफ हैं उसको अच्छा, कैसे मान लें, मुझे ये बता तू। चले चले यही बता दे कि जो जो कुरान के मुताबिक है उनको मानने का हुक्म कुरान में किस जगह है, यही बता दें। भाई वो तो कुरान जिसका हुक्म दे रहा है उसको तो मानना कहां ही दे रहा है? पड़ेगा। आयत नंबर, पारा नंबर, कुरान सूरत नंबर, कहाँ आयत नहीं नंबर हुक्म दे रहा, मेरी समझ, कहां तेरी दे रहा है बात ना? समझ में मुझे नहीं नहीं आई। पता, मैं हाफिज नहीं हूं, मुझे नहीं पता, मैं हाफिज नहीं हूं। बताएं, मुझे बताएंगे, मैं खोल के देख लूंगा अभी। बताएं। कुरान शाबाश। कहीं नहीं हुक्म दे रहा कि तू इन हदीसों को मान, यानी कि जो कुरान तो के फिर उनको मुताबिक क्यों है। मान रहे हैं? फिर उनको क्यों मान रहे हैं कि जो मुताबिक है? फिर वो अभी भाई आप कह जो रहे हैं मैं उनको जो मानता हूं। हदीस और कुरान की बात ही एक है, उसको तो मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? जो कुरान और हदीस की एक बात है उसको तो मानना पड़ेगा। कहां से लिया ये असूल है? किधर से असूल, किधर से लिया ये? किसने बताई ये बात आपको? ख्वाब में आके यार कोई बात बता गया? कौन बताता है? टीची टीची बताते हैं ख्वाब में, मरजइयों को टीची टीची फरिश्ते दो आते हैं, बताते हैं। वो तो नहीं बता आगे नजर आ जाता है। मैं समझ गया हूँ आप जहां से बोल रहे हैं। मैं समझ चुका हूँ, आपकी हालत सारी समझ चुका हूँ। तो उसामा वड़ैच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनको लेते हैं। हो गई है ये डिबेट जी, निकल आया सारा नतीजा, बहुत इल्मी गुफ्तगू होगी, मैं समझ चुका हूँ। जरा एक मिनट उसामा भाई, अस्सलाम वालेकुम। जनाब मैं तो इनके कमेंट्स वगैरह देख के ना तो बहुत मुतासर हुआ था। मैंने कहा काफ़ी जो है ना बड़ी इल्मी शख्सियत जो है लग रहे हैं। तो इनके कमेंट्स वगैरह मैंने आपको भी भेजे थे। मैंने कहा शायद ये काफ़ी जो है ना इल्म रखते हैं, तो इनसे कुछ जो है ना मालूमात हम भी लेते हैं। लेकिन ये तो जनाब अपना वक्त ज़ाया करने वाली बातें हो रही हैं मेरे ख्याल में। अब मुझे जो है इन्होंने नंबर देने के साथ साथ ये भी कहा था कि जो है ना अल्लाह अपने बंदों को बहुत ज़्यादा नवाजता है, जितने भी वली बने फिरते हैं ये कुछ भी नहीं है। तो मुझे कॉल कर, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मतलब किस तरह से जो है ना अल्लाह ताला के मौजज़े सामने आते हैं। तो मैं तो हम्म। मौजज़े को जो है ना देखने के लिए इनसे कॉन्टैक्ट कर रहा था कि चले हम देखते हैं कि इनके साथ इनके पास किस तरह के जो है ना मौजज़ात मौजूद हैं, हम भी वो देख लें। मैं तो खुद अकेला नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैंने कहा चलें एक लाइव प्रोग्राम का इंतज़ाम कर लेते हैं और वो सारे जो है ना मौजज़ात जो ये दिखाना चाह रहे थे उनको जो है ना कोशिश करते हैं कि उनको देख लें। तो अब जी उसामा मैं भाई, मौजे यहाँ पे बात आपकी काट रहा हूँ, यहाँ पे उसामा भाई बड़े बड़े मौजे हमें नजर आ रहे हैं, कहानियां पे कहानियां। अच्छा, मुझे अब अंदाजा हो चुका है कि कोई इल्मी गुफ्तगू तो यहाँ होने वाली नहीं है सिवाय वक्त ज़ाया करने के। तो कमेंट में एक भाई की फरमाइश आई थी कि इनसे ना एक चीज़ पूछ लें, एक दो सवाल आए हैं। अच्छा, और भी अगर कोई इनसे सवाल करना चाहते हैं नाजरीन, जरा जल्दी से कमेंट्स में जरा अपने सवाल डालें, इनसे मैं वो सवाल करता हूँ। जरा ये बहस खत्म हो चुकी है, मुझे पता है, एक भी आयत नहीं कुरान से आ रही, कोई लेना देना नहीं है इनका इस चीज से। तो आपके इनसे जो सवाल है ना, एक भाई ने पहले भी सवाल किया था कि कलमे सुने, और भी कुछ सवाल है तो जरा जल्दी से कमेंट कीजिएगा, इनसे वो पूछते हैं बारी बारी। अच्छा जी, इस्लामुल हक साहब, एक मेरा सवाल है छोटा सा, बस आखिरी कोशिश है मेरी कि शायद कोई इल्मी बात मिल जाए आपकी तरफ से। तो सवाल ये है कि ये बताएं कि ये जो कुरान है जिसको आप पढ़ते हैं, ये बताएं ये आपको हाँ जी किसने बताया कि ये अल्लाह का कलाम है? भाई, यार ये तो सबने सबको पता है ये अल्लाह का नहीं नहीं, किसको पता है? वो बहुत से कलाम लोग है। हैं ना नहीं मानते ना, आपको दलील दें। सुने 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 सुने, यार अब बात दलील जरा दें, तहम्मुल ये से सुन लें। किसने बगैर हदीस के बताया? मुसलमान के घर में पैदा हुआ, सबको पता है ये पता नहीं, पता नहीं कैमरे के ऊपर से मक्खियां उड़ा रहे हैं आप मेरी बात को। अब माइक बंद करना पड़ता है मजबूरन, आप चुप ही नहीं होते हैं, चुप आती नहीं है आपको। रिपीट करता हूं अपना सवाल कि जो कुरान जिसको आप कहते हैं कि जी सिर्फ कुरान को हम मानेंगे, हदीसों को नहीं मानेंगे, इतना बता दें ये कुरान कहां से आया, किसने बताया इस कुरान के बारे में, इस कुरान के बारे में किसने बताया, ये बताएं। हदीस से छोड़ के जवाब देना है आपने, बगैर हदीसों के, क्योंकि हदीसें सीना बसीना आ रही है ना। सुनी, एक पूरा सिलसिला है उसका, अस्माउ रिजाल का, आप तो लंबी लंबी छोड़ रहे हैं कि जी किसी ने भी कह दी बात। ऐसे नहीं है, किसी ने भी कह दी। इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने बड़ी मेहनतें की हैं, जो कोई भी बात कह देता था उन पे लिखा है कि फलाना रावी झूठा है, फलाना रावी झूठा है। बहरहाल वो एक पूरा इल्म है अस्माउ रिजाल का, छोड़ें उसको, आपकी समझ में आने वाली बातें नहीं है। इतना बता दें कि ये कुरान आपको कैसे पता चला कि ये अल्लाह का कलाम है? जी जी जनाब, सलामुल हक साहब। इस्लामुल हक साहब कुछ बता दें कि आपको कुछ सवाल किए हैं फारूक भाई ने, उनका कुछ जवाब दे दें।
یہ ایک اور بھی سوال آیا ہے ادریٹس رائٹ اسٹیٹس کی طرف سے, بڑا اچھا سوال ہے. کہہ رہے ہیں جی ترجمے کے ساتھ قرآن آپ پڑھتے ہیں تو عربی تو آپ کو آتی نہیں ہے, تو یہ پھر ترجمے پر یقین کدھر سے کر لیا ہے, کس سے پوچھ کے کیا ہے, کیا خود عربی سیکھی ہے یا بس لگے ہوئے ہیں, یہ بھی بتائیں ذرا. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا ہے جنید الطاف کی طرف سے, کہہ رہے ہیں اسے صرف یہ پوچھ لیں کہ غیر موقدہ سنتیں کتنی ہیں. بھائی کیا آئے گا ان کو. اچھا میری بات سنیں فاروق بھائی, ایک منٹ مجھے ایک موقع دیں, ایک سوال میری طرف سے ایڈ کر لیں کہ وہ تو آپ پتہ کا جو ہو نہیں مفعول ہو گئے ہیں, وہ گئے ان دا لائن آف فرار.